नमस्कार बंधुरा मामनिस किचेने स्वागत जानिए आज आमी बानिए देखाबो पाव भाजी सब्जी। प्रथमे आमी ननस्टिक बसिए दिए तेल दिए दिलाम, ताते दिए दिलाम पेঁয়াজ कुचोना बा पेঁয়াজ गाछ, तारपरे दिए दिलाम ক্যাপসিকাম कुचोना, तारपर दिए दिलाम गाजर कुचोना और छोटो छोटो फुलकपि कुचिए रेखेछिलाम फुलकपि कुचोना दिए दिलाम, अल्प एकटु हलुद दिए दिलाम और स्वाद मतो नुन दिए भालो करे एटाके नेड़े छेड़े भाजा भाजा करे निते हबे। भाजा भाजा हये गेछे, एबारे अल्प आरेकटु तेल दिए हाफ चामच रसुन बाटा दिए आरेकटु रसुनटाके भेजे निलाम। एबारे हाफ चामच आदा बाटाओ दिए आदा और रसुन एकसाथे भेजे एबारे मशला सब्जिर साथे पुरो मिशिए दिलाम। मेशानो हये गेछे, एबारे छोटो छोटो टमेटो कुचिए रेखे दिয়েছিলাম সেই টমেটোটাকেও ভালো করে নেড়ে চেড়ে পুরো সবজির সাথে মিশিয়ে গলিয়ে ফেলতে হবে। এবার দিয়ে দিলাম হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো আর অল্প একটু নুন দিয়ে দিলাম, যদি নুন কম হয়ে থাকে ওই জন্য দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষে ফেলতে হবে আর সবজিটাকে পুরো গলা গলা করে ফেলতে হবে। এবার দিয়ে দিলাম অল্প একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে কষে নিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দিলাম এক চামচ पाव भाजी मशला, लंकाटा तोमरा जे जेरकम झाल खाबे सेरकम हिसेबे देबे। सब नेड़े चेड़े कषा हये गेल, एबार आमि जल दिए दिलाम। जल दिए एबारे ढाका दिए देबो 10 मिनिटेर जन्य, केन आगे थाकतेई सब्जी नेड़े चेड़े भाजा हये गेछिलो। 10 मिनिट हये गेछे, सब्जी पुरो एकदम गले गेछे। एबार एकटा मैशार दिए मैश करे निচ্ছি যাতে सब्जिटा एकदम पुरो आरो गले যায়। सब्जी पुरो गले गेছে। এবার এক চামচ আমি বাটার দিয়ে দিলাম, বাটারটা দিলে আরো সুন্দর টেস্ট আসে। দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নিলাম। पाव भाजी सब्जी रेडी।